Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout premier numéro de Univers Gospel chez Grand Kivu Ressources, la richesse naturelle au cœur de la planète. C'est un immense plaisir de vous retrouver et de partager ce moment avec vous, chers téléspectateurs que nous appelons affectueusement nos lumineux. Je suis DJ Mwengue. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission Univers Gospel. Ensemble, nous reviendrons sur toute l'actualité gospel, les événements marquants, les interviews, le témoignage qui, nous espérons, vous seront bénéfiques et édifiants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous recevons la coordination de la jeunesse de la 8e CEPAC Baraka, chapelle Canaan. C'est une jeunesse, c'est la coordination qui chapeaute la conférence évangélique, c'est-à-dire Goma va vibrer 4 jours sous une atmosphère de feu et de réveil spirituel. Karibu ku Grand Kivu Ressources, kaka na dada, ninawaacha mujitambulishe. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Madame Dunia Fora Patricia. Je suis honorée Koukoua Paléo au Grand Kivu Ressources. Nous remercions nos téléspectateurs, nos auditeurs. Merci de nous suivre. Merci aussi. Moi, c'est Kia Safari Patient. Niko membre wa coordination wa activité ya Confeve. Na tunashukuru kutupokea hapa kwa radio Grand Kivu Ressources. Na tunashukuru wasikilizaji wote walikuwa tufuata saa hii. Asante. Merci. Moi, c'est Madame Rebecca Salama Fortuné. Namie niko membre wa coordination ya conférence évangélique niko organisée ku 8e CEPAC Baraka, Centre Canaan. Tunafurahi sana kwa ekipe yote ya Grand Kivu Ressources kutupokea hapa. Merci beaucoup. Tel qu'annoncé, chers téléspectateurs des Grands Kivu Ressources, c'est votre émission Univers Gospel. Aujourd'hui, nous allons recevoir coordination et conférence évangélique Gisi Tulubambia Goma pendant 4 jours. Tout à revivre un moment d'onction, dans un réveil spirituel avec la 8e CEPAC Baraka, chapelle Canaan. C'est pourquoi ils sont là. Invité et tout. Alors, nous voudrions savoir, pour celui qui mwanasikia ya kwanza, Confeve njo nini? Merci beaucoup. Confeve ni conférence évangélique, yani mkutano wa injili. Confeve mkutano wa injili, conférence évangélique. Na kumafishi tulikuwa tunaona Confeve 3e édition. Mais inamaanisha kulikuwa première édition, kulikuwa deuxième édition na troisième édition. Jua nini troisième édition tena? Merci beaucoup. Troisième édition parce que ni mkutano ya injili na injili haikuwa na mwisho. Jésus Christ aliturekomande tupane injili na ndio maana tunaendelea kila siku kufanya hii mkutano kwa sababu tulete batu kwa Yesu. Alors, kitu tunataka usifahamu objectif ya hii Confeve ni gani? Merci beaucoup pour la question. Ya kujua objectif. Pale tuta spécifier kuko objectif eniko principal na kutakuwa ma objectif secondaire. Objectif principal, comme le thème le dit, l'impact puissant de la parole de Dieu au quotidien. C'est que karibu sana hatutakuwa desi, au contraire tutabarikiwa sana. Jua nini hii thème ndio ilikuwa choisi, l'impact puissant de la parole de Dieu au quotidien? Mimi nawaza ukafata Confeve édition ya kwanza na ya pili, teme yetu natubebaka tufasi moya paske ni mkutano wa injili. Inaomba tutie teme yenye italeta watu kwa Mungu. Pale hatukii tuesha sadaka pana. Okay. Tuwakia okoa njuma. Amen.
Yaani première édition na deuxième édition zote zilikuwa na thème moya la... Hapana, theme haiko moya, mais ziko na sens presque moya. Parce que objectif yetu ni moya. Objectif principal c'est que inakuwaka moya ya kuhubiri habari njema. C'est que ni mkutano wa Injili, itakuwa mkutano ya kuhubiri watu wakuye kwa Yesu. Mkutano ya kuhubiri watu wakuye kwa Yesu. Na zingine ma objectif secondaire ni gani yenye ya conférence évangélique? Merci. Surtout pour kui 3e édition. Kui 3e édition, conférence évangélique, gisi tumesema iko na objectif ya kuhubiri ya kuleta batu kwa Yesu. Alors ma effet zitakuwa après mahubiri, c'est que bidonda vya ndani kutakuwa ma guérison des blessures antérieures. Kubatu benye beko na bidonda vya ndani, karibu kwa ile mkutano tutapata uponyaji. A part ile tutaweza sema ya kwamba maisha itabadilika, les vies seront transformées, les âmes vont revenir à Christ. A part ile tunaweza weza sema aussi que ile siku ile conférence évangélique yetu à part le fait que maisha itabadilika, mais musensenye itabadilika à partir de l'évangile. Jou l'évangile njo enye iko au plafond. Merci beaucoup. Comme on l'a dit, ma objectif secondaire, c'est que les amis sana, on peut toutefois me compléter. Oui, je peux le compléter. Confève est organisé dans le but de conduire les hommes et les femmes dans un moment personnel avec Jésus-Christ. Oui, elle favorise aussi la croyance spirituelle. Croyance spirituelle, unaweza tuambia donc uiseme kwa wazi croyance spirituelle namna gani? Donc je peux dire kutakuwa wakati ya maombi. Na wakati ya maombi kunakuwa mazungumzo entre mwanadamu na Mungu. Ile wakati yote itakuwa. Donc tutakuwa mumomanya iko atukaya mzuri sana. Kutakuwa communication entre sie na Mungu. Communication entre nye na Mungu. Yani wakati watu watakuwa wamefika mconfève, c'est sûr waji attendre que visa bozikwe transformé. Surtout que njo iko parmi ma objectif za ile conférence pendant 4 jours. Ma vie itakuwa transformée. Na wagonjwa wanapasha pona. Watapona kabisa. Manake miracle aussi zitakuwa zikifanyika mwile mkutano. Ndio. Na unaweza tuambia batu gani njo banaweza participer mwile conférence? Sijue kama ni ba jeune tu ama ba toto ama wakubwa tu, zinse pa kuko kategoria ya batu yenye iko limité juu iki participer kwa ile mkutano. Binaweza jibia kwa ile swali. En fait, conférence tumeorganize haiko juu ya kategori fulani, hapana. Conférence évangélique tumeorganize juu ya batu yote. Ukuwe fille, ukuwe garçon, ukuwe papa, ukuwe mama, ukuwe mzee, ukuwe mkristo, ukuwe mpagani, ile mkutano inatuhusu sie bote. Ndio maana tunaalika kila mtu mwenye anaweza kuwa mu ville de Goma, mwenye anaweza kuwa kando kando ya ville de Goma, tujisikie sana kukaribia mwele mkutano. Tujisikie sana kukaribia mwele mkutano. Sijue kama unasema mbatu yote ya Goma. Ni Goma tu ama kando kando, sijue kama kutakuwa na platform mbalimbali zenye hata mwenye tupatia program. Sijue kama kutakuwa mtu mwenye par exemple iko en dehors na Goma, aliona affiche ku statut kama ni ku Facebook, namna gani njani za jikomporter juu fuate aussi ile mkutano pendant 4 jours. OK, merci beaucoup. À propos ya ile tunakuwaka ile mkutano inakuwaka en ligne. Kama uko mbali ya Goma, uko nje ya Congo, c'est facile kufuata ile mkutano parce que tutapartager lien ambayo utakuwa kunasie kabisa. OK. Na mwile mkutano kitu gani nasema au travers l'évangile gisi conférence jinao conférence évangélique ni namna gani dans programme za ile siku itakuwa gani? Merci beaucoup.
Programme ya Confeve iko Donc batu bajiatendre tu kukia kusikia maneno ya Mungu ile tunaita d'habitude mahubiri. Ama kunakuwa aussi programme zengine ambao ziko inclus mwile 4 jours. Ndio programu zingine ziko. Kuko wakati ya maombi tutaomba Mungu, kuko wakati ya kusikia nyimbo za Mungu tutaimba, na kuko wakati ya kusikia neno la Mungu. Wakati ya kusikia neno la Mungu. Sijui kuko aparni kanisa 8e Sepak Baraka Chapelle Canaan. Kuna wa invité externe ambao muliita? Bien sûr, oui. Tunataka kufahamu wale wa invité externe wenye muliita. Peut-être mtu ile tu ndio anaweza mumotive. Anasema bon Confeve balita dada fulani, balita kaka fulani, balita kaka Amani, balita mama Rebecca. Nasema ayombe nikose kwa hii conference kabisa. Ok, merci beaucoup. Tuliinvite ma chorale za nje ya Sepak Baraka. Ouais. Na aussi kuko chorale za Baraka ziko nje na Centre Canaan. C'est possible zile ma chorale uzitae? Bien sûr. Va intervenant selon ma chorale, tuko na mass choir ya kwanza ya Canaan. Itatu servir pale. Tuko na chorale La Victoire ya kukilte francophone. Aussi tuko na chorale Ushirika ya Sepak Tumaini. Tuko na Uhai ya kucentre Emmaus paroisse Baraka. Tuko aussi na chorale Jerusalem ya kusepak Philadelphie pale Keshero. Na kitu gani kenye public inaweza jiattendre à kupitia ile mkutano? Donc message par exemple inaweza adresser ku public bemko na ba invité bakuye ku ile kipindi ku ile conference, kitu gani ambao banaweza jiattendre yako? Un message gani inaweza bapatia pour que iba attirer bakuye ku kipindi ku mkutano ya ile siku? Kwa ile mkutano ile siku yenye tunaweza ambia ba invité yetu yenye abata kwa desi. En fait kuko vitu vya kabambi sana benye bitakuwa mwele mkutano. Sagizi benzetu walitangulia kusema kutakuwa moma ya mahubiri kabisa, mahubiri ya nguvu comme je peux le dire. Kutakuwa muda wa sifa na maabudu. Tutakuwa aussi na moma ya kuomba Mungu pamoja. Mama kuomba Mungu pamoja. Donc ile message yako unasema inapasha attirer kama ni téléspectateur mwenye kuna tufuata sahi pour que après participer ku conférence évangélique 3e édition. C'est sûr kulikuwa première édition, 2e édition na 3e édition hii ambayo itakuwa deja tayari. Munaweza kutuannoncer aussi date? Merci beaucoup. Date ya mkutano wetu itaanza le 20 août jusqu'au 23. Du 20 août jusqu'au 23. Na adresse ya 8e Sepak Baraka, surtout Chapelle Canaan. Nataka kuyole mwenye hatapata lien, anasema mi ifo niku kabisa en présentiel. Ni adresse gani nyoneza mpatia adresse yenye iko fixe? Ok, merci beaucoup. Centre Canaan ya 8e Sepak Baraka inapatikana mu quartier Kasika. Tout juste ukafika kwa Semaore. Unashuka ria station yetu, ria kwanza, 2e ri ku gauche. Utaona pale Centre Canaan ya 8e Sepak Baraka. 2e adresse, unatoka ku station yetu, unapanda entrée ya kwanza ku droite, ya pili ku droite. Utakutana pale Centre Canaan. Merci beaucoup. Asante sana ba téléspectateurs betu ba Grand Kivu Ressources. Je rappelle que ni émission yenu Univers Gospel, mwi émission kama unataka upate ma actualité zote zinasemea juu ya gospel, ikuwe waimbaji, ikuwe evenement mbalimbali ambao zinaandaliwa ama zilimekuwa tayari zimeandaliwa. Donc evenement zitishapita. Karibu sana ku kipindi Univers Gospel chaque mercredi à partir de 10h30 na rediffusion itakuwa na kuwa 16h juste. Siku ya leo tulipokea coordination ya 8e Sepak Baraka Centre Canaan ambao wanaandaa mkutano mkubwa wa Injili ambao utaendeshwa mnamo siku 4, yani pendant 4 jours. Goma haiko tu batu wa mu Sepak Baraka Centre Canaan ndio benye bata beneficie na ile mkutano, lakini nishie bote ndio maana banaalika
njo maana banaalika bakaji yote ya mji wa Goma na deja banasema ke lien itakuwa disponible kuwe peut-être utakuwa mu bureau, utakuwa ailleurs en dehors na Goma, unataka participer pendant les 4 jours moment force à louange d'adoration, prédication na maombi. Unaweza tu kutape mo ile lien na tayari wamepa na adresse ni yulu tu ya station yetu. Karibu nyie bote nakosa niseme na mimi sitakosa. En tout cas, Negisi mmesema lien iko peut-être mimi naweza fuatia en ligne déjà ile neza kwa kitu kabambi pour que na mimi ni participer ku ile conference. Gisi mnasema ni objectif yao ilikuwa ni kuleta maamu kwa Yesu. Donc wali wenye walishapotea na haijilimite tu ku jeunesse. Donc basikuwe limite jo banaona ku plateau banaona tu ni jeunesse njo ikuwa kwa pana. Ukwe baba, ukwe mzee, ukwe mkubwa, ukwe mdogo. Karibu sana ku conférence évangélique pendant 4 jours ku 8e Sepak Baraka Centre Canaan. Yenye tanza du 20 août au 23 août. En tout cas, karibu sana na Gisi wamesema tunaamini ya kwamba sie bote tutabarikiwa kupitia ile conférence évangélique pendant 4 jours. Alors tunakuwa na kwa mwisho ya kipindi yetu ya leo. Sijui kama muna neno ya mwisho ya kusema kuhusu tu conférence évangélique. Ouais, merci beaucoup. Hatuwezi kosa ya kusema. Tunashukuru kwanza kwa Grand Kivu Resources kutupokea. Et aussi, hatutachoka kualika watu wote wa vile ya Goma na kando kando na watakuwa mbali. En tout cas, lié itakuwa partager, mutufate kwa kutukuza Mungu na kusikia maneno ya Mungu itakuwa ya maana. Asante sana. Sijui mama Rebecca, mama isifika na kusema. Sie tunawakaribisha. Ndio hiyo tunasema vraiment karibu sana. The Joy na wewe tunakupa kazi na waliki hata watu 10. Merci Na The Joy afike naye. Na afike na maki ni possible unasema lien itakuya. Wote patie kulie, wewe presence yako nyo tunapenda. Sasa tutafurahi sana kukuona tuna ta delegation na inakuya yenye ulialika na wewe kwa utukufu wa Mungu vraiment. Merci beaucoup chers téléspectateurs, tunabashukuru nyie bote ambao mlikuwa mkitufuata kutazama kupitia Grand Kivu Resources kipindi yetu Univers Gospel. Tumezungumzia kwa siku ya leo kuhusu Confève, c'est-à-dire pendant 4 jours, Goma a vibré sous une atmosphère de feu et de réveil spirituel sous les thèmes l'impact puissant de la parole de Dieu au quotidien à la 8e Sepak Baraka Centre Canaan ambayo inapatikana yulu ya station yetu. Nyie bote munakaribishwa, tusikose kwa ile mkutano na kisi pametuambia sahi. Donc on aura à expérimenter vitu vya mingi sana mu presence ya Mungu. Na kwa wewe unataka kujiunga pamoja nasi mu kipindi Univers Gospel, unaweza tuandikia ku 0993 078 524. Mina rudilia 0993 078 524. Et surtout musisabu kujiabone ku ma plateforme zetu, tuko ku Facebook, ku YouTube, ku X, ku Instagram. Munaandika tu Grand Kivu Resources na mutatupata. Sikitu tunaweza sema tu kwa ba telespectateur betu, merci beaucoup kutufuata na kuba invité betu karibu tena siku nyingine. Tunabashukuru. Kwaheri. Asante. Merci.